प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। इनकी आज की मुलाकात के बाद डॉन अखबार में पिछले साल छपी खबर का मामला आखिरकार खत्म हो गया। याद रहे कि डीजी ISPR ने 29 अप्रैल को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने डॉन इंक्वायरी कमेटी के बारे में PM ऑफिस की नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। आज ISPR ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इत्तला दी कि उस ट्वीट को वापस ले लिया गया है और उसके बाद डीजी ISPR ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वजारत दाखिला की जानिब से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशात को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे बलोचिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की, जिसकी सजाए मौत के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राब्ता किया है। भारत का इस केस के बारे में मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने उनके शहरी को ईरान से अगवा किया और बाद में भारतीय हुकूमत को उन तक रसाई भी न दी। वजीर आजम के खारजा उमूर के मुशीर सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की दरख्वास्त का जायजा ले रही है, जिसके बाद दफ्तर खारजा अपना बयान जारी करेगी। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बार बार बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे इस वक्त आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीने, अगर मेरे यानी बस में हो, लेकिन वही मसला हो जाता है 8 और 9 और टाइम, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुलभूषण यादव के बारे में, भारत जो बैनुल अक़वामी अदालत में चला गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों गया है, इसकी क्या रिपरकशंस हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ठीक, बहुत सारे इस मामले के पहलू हैं जिन पर अभी से हमें तैयार होने की ज़रूरत है। ओके। और आप इस इनिशिएटिव को उनके बैनुल अक़वामी अदालती इंसाफ से रुजू करते हुए आपको ये बात भी अपने जहन में रखना होगी कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल, ईरान के साथ इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है, ये बात भी जहन में रखनी होगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर ईरान का रोल कुलभूषण के मामले में बहुत अहम है। ख़ास तौर पर ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें मज़ीद जो है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को क्यों नॉर्मलाइज करना और उसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेना ज़रूरी है। ये अपनी जगह एक बहुत पेचीदा, बड़ा गंभीर मसला है which requires a lot of focus and serious discussion at this point in time. लेकिन बहरहाल एक मसला अपनी जगह आम था, जिसके बारे में जब शुरू हुआ था तो हमने भी दाद फरियाद काफ़ी की थी, शोर वोर मचाते रहे थे। उसके बाद ये कि हम तो खामोश हो गए, लेकिन तमाम टेलीविज़न जो हैं तकरीबन वहाँ पर कौमी सलामती का इशू बन गया और बहुत सारे मामलात करके इसको ज़िंदा रखा गया। और इस मामले को ज़िंदा रखते हुए मैं दियानतदारी से समझता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं डॉन ग्रुप के एक टेलीविज़न से वाबस्ता हूँ, बखुदा मैं किसी और चैनल पर भी इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहा होता तो मैं हर सूरत में ये बात कहने से बाज न रहता कि यकतरफा बददियानती की गई और जानबूझकर कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए कि उन्हें नवाज शरीफ पसंद नहीं थे, सही, या किसी वजह से डॉन पसंद नहीं था, या कुछ वजूहात की बिना पर उसका एडिटर पसंद नहीं था, क्या उसका या कोई और मामला था, ठीक, दियानतदारी नहीं दिखाई गई। बहरहाल इस वक्त जो है मैं उस वक्त अपने आप को कंट्रोल रखा, क्योंकि मैं जैसे बार बार इस प्रोग्राम को रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैं कहता था कि भाई मुझे हमारी
डॉन टीवी की इंतजामिया की तरफ से कोई एडिटोरियल डूज एंड डोंट्स नहीं बताया जाता। राइट राइट। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली आज़ादी है। डेफिनेटली टोटली एक्सरसाइज इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो आप और मैं बैठकर डिसाइड करते हैं। अब जब आपके पास कोई वाज़ेह हिदायत ना हो तो आप अपने तजुर्बे के, और ख़ास तौर पर मेरे जैसा बंदा जो बहुत तल्ख तजुर्बात से गुजरा हुआ है, तो ये सोच लेता हूँ कि यार हमारी एक हवाले से मदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मैं यहाँ पर अपना को ख़ताब लगा दूँ, शायद उसका नुकसान उनको हो। राइट। तो भाई खामोशी भली। रिस्ट्रेंट। दूसरा मसला ये कि इत्तेफाक ऐसा है कि ज़फ़र अब्बास और मैं तकरीबन हम उम्र हैं, हमारा एक साथ बहुत यानी कि तवील रफ़ाक़त, तो शायद मैं जो बात कर रहा हूँ कहीं और भी बैठा हुआ तो उसमें कोई वक़्त इस वजह से ना हो। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली दोस्त ने मामलात को मज़ीद ख़राब करना तो मकसद नहीं था। मैं जैसे तुम्हें कहता रहता हूँ अनबेरेबल है। नहीं वो साहब आपका लेकिन ये दोस्त है आपका, इसमें क्या सी बात है? मुझे वो पसंद है नौजवान जो हमारी अभी जो आई है 10-12 राइट्स वेरी वेल, अच्छा लिखता है। वही हो जाता कि दोस्त नवाजी कर रहे हैं तो खामोश रखा, अपने आप को रिस्ट्रेन रखा, और मैं आज भी ये प्रेफर करूंगा। चले शुक्र है किस्सा खत्म तो हुआ ना, इट इज ओवर फाइनली। सिर्फ ये कि ये मामला खत्म हो गया ना, आपको मजीद गुंजाइश नहीं है नुसरत साहब इसमें? कुछ और गुंजाइश है नहीं, अब गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जा रही है अभी तो मैं, लेकिन ये एक बात फैक्ट है कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो है वजीर आजम। वो नवाज शरीफ साहब हो, मोहम्मद अकबर हो, मोहम्मद असलम, राइट, ABC whoever, doesn't matter. आज DGI पे आने एग्जैक्टली यही बात की, that's what he said कि फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर। हुआ ये इत्तेफाक से कि उस दिन जो ट्वीट जारी हुआ उसमें जो लफ्ज़ से रिजेक्टेड आ गया था, उससे ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट के एक इदारे ने नाम नेहाद चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अब तो नाम नेहाद कहना जरूरी हो गया ना फिर, राइट, उनकी तरफ से आया एक बात को। अब उसके बाद हम कोई कुएं में तो नहीं रहते, दुनिया में रहते हैं भाई। पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि फर्ज करे अमेरिका के सदर ने बात करनी है, बरतानिया के वजीर आजम ने बात करनी है, फलाने 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 करनी है, उन्हें पाकिस्तान के साथ कोई अर्जेंट मसला डिस्कस करना है, हु शुड देम टॉक टू। कितनी मालूमासी गई है, पंजाबी में मुहावरा, सही है, हु इज इन चार्ज हियर, राइट। उसके पीछे एक हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट है जिस वजह से उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ बार बार याद दिला रहे हैं, अब मैं क्या करूँ कि जी नवाज शरीफ की कभी किसी के साथ नहीं बनी, अब तो फलां के साथ रिजॉल्व हो गया ना मसला, फलां के साथ नहीं, लेकिन ये वही नवाज शरीफ है कि जिस दिन गुलाम इसाक साहब ने इनकी अप्रैल में 11 या 16 तारीख थी, उन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने हटानी थी, उस दिन रात को मसूफ ने टेलीविजन पर तकरीर की, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। सही, राइट। ये जो पॉपुलिस्ट मसूफ बने तो इस वजह से बने। दूसरी तरफ इनके गुस्से का ये आलम है कि जब वो देखते हैं, जब इनकी जनरल मुशर्रफ साहब के साथ हुई तो मुशर्रफ साहब उधर श्रीलंका में बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा डिसमिस। वो बंदा जिसने तकरीर की कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, वो बंदा जिसने कि जब जनरल मुशर्रफ फजा में थे उसको निकाला और उसके जवाब में जो भुगता उसमें से होकर इस ट्वीट के बाद कोई इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया। ओके, सो रिस्ट्रेन चेंज नवाज शरीफ हु इज नॉट बिहेव्ड जिस तरह पहले होता था। ठीक, हम सबको दुख ये हो रहा है कि ये लड़ाई क्यों नहीं हुई, ये लड़ाई खत्म हो, और इस लड़ाई में सीधी सी बात है फौज कहीं नहीं जाती होती, बीबी हुकूमत जाती होती, जाहिर है। तो ये बात करना कि जी ये वो जमहूरियत के गम में कर रहे थे, फिर ये कि जमहूरियत के जो चैंपियन है आजकल हमने, तो ये भाई साहब मैं ये जो आजकल के इनकलाबी है ना टीवी स्क्रीनों के, मैं दाई हूँ इस यानी कि शोबे की, दाई हूँ मैं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बैठ बताएं कि कभी साइकिल का चलान भी हो। सही, ये थानेदार के साथ मिलकर चोरियां करने वाले, वो एक हमारे इधर सरायकी इलाकों में खास एक जिप्सीज होते हैं, हाँ। वो जानवर वगैरह करते हैं, वो हमेशा जब तक इलाके का थानेदार न मिला हो कभी जानवर को हाथ नहीं लगाते। सही है। तो इस तरह के ये जराए के बलबूते पर बैठ के जो इनकलाबी है ना, मैं कभी दुआ है मेरी कि मुझे अपनी, मैं तो आखिरी अपनी इनिंग्स खेल रहा हूँ, वाकई कभी यहाँ पे हाथ पड़े तो मैं देखूँ इनका इनकलाब।
میں دیکھوں گی یہ سکرین پہ آ کے کس طرح، سکرینوں پہ تو خیر انہیں نصیب نہیں ہوگا کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں، کبھی بھی نہیں. بہرحال آگے اس کی بات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پہ بھی گفتگو کریں گے اور کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، اب میں جلدی جو ہے اس بات کو نپٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میں واقعتاً سمجھتا ہوں کلبھوشن والی بات ہے. سب سے پہلی بات آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر جو ایکس آرمی چیف تھے جنرل رحیل شاہ، وہ اور ان کے رفقا، انہوں نے ایک بہت پرو ایکٹیو قسم کا پروفائل بنایا تھا. جی، یہ جو خبر کا قصہ چلا تھا، قضیہ چلا تھا، یہ ان کے 6 اکتوبر نومبر میں آنے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں. بالکل ان کے جانے اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایکسٹینشن ہو نہ ہو، اور یہ کہ جی ایک زمانے میں وہ اپنا وہ جو ہوتا ہے فیلڈ مارشل کی بات، ہاں جی جی بالکل بالکل، پھر وہ سعودی عرب کا قصہ بھی ہو گیا، سب کچھ ایک وقت میں ہو رہا تھا، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ موجودہ عسکری قیادت کو یہ سوال ورثے میں ملا، وہ اس کے بارے میں انیشیٹر نہیں تھے. ٹھیک ہو گئی بات. فیئر پوائنٹ. اب ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ اس کو کیوں فورس کیا گیا، لیکن جس وقت فورس کیا گیا تھا اس وقت جو ہے ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی جس میں کچھ یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ سازش ہے، اور اس سازش میں جو مین کلپریٹ ہے وہ پرویز رشید ہے. ٹھیک. اور یہ ثابت کرنے کو کہ پرویز رشید دا دین انفارمیشن منسٹر، یہ خبر چھپنے کے بعد اور اس سے قبل کہیں شاہ اللہ دتا اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک مقامی قیادت شانی شاہ جو آج کل ڈپٹی میئر ہے، اس نے وہ جلسہ ولسہ کر رکھا تھا. اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پرویز صاحب نے کہیں یہ بات کی تھی، موصوف نے، کہ جی وہ فوجی آمریتیں آتی ہیں، ملک تباہ کر دیتی ہیں، اور پھر ہم لوگ آ کے اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد لیکن لگا کے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کی جتنی تعریف کی کہ نہیں موجودہ، اچھا مگر وہ نہیں دکھایا کسی نے، وہ کہا گیا دیکھیے صاحب یہ چھپوانے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں راحیل شریف صاحب کو رپورٹ دی گئی. اچھا، جنہوں نے یہ رپورٹ دی ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے، اگر مجھے لینا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا جی میری دانش میں تو یہ تھا، غلط ہے تو پھر انہیں ہٹایا کیوں گیا. ہاں رائٹ، ٹھیک ہے جی. 12 وہ ہوا یہ کہ جب یہ پیرا 18 آ گیا تو پیرا 18 میں یہ تھا جو اب وہ 80 آپ کو مل گیا ہے. میں نے جب یہ آیا تھا، جب یہ بڑی ہاہاکار مچی ہوئی تھی کہ جی وہ حکومت وزیر اعظم کے دفتر سے نوٹیفیکیشن ہوا، ٹویٹ ہو گیا، تو اس کے بعد ہم لوگ آن ایئر آئے تھے کیونکہ یہ واقعہ ہفتے کو ہوا تھا، ویکینڈ تھا ہمارا، منڈے کو جب ہم واپس آئے میں نے آپ کو کہا کہ بی بی اصل مسئلہ یہ ہوا ہے، وہ میں نے کچھ بتایا تھا، وہ دیکھ لیں. اصل قصے کی جڑ بتا دوں، میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آیا تھا؟ 20 اپریل کو. 20 اپریل کو. اس وقت کچھ تصویریں ایشو ہوئی تھی وہاں سے. جی جی بالکل. یہ اس میں وہ صاحب نواز شریف کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ پرویز رشید صاحب، سابق انفارمیشن منسٹر. تو یہ صاحب جو پرویز رشید تھے تو ایک دم سے کہا گیا کہ ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہے بچوں کہ ہی از کمنگ بیک ان دا کیبنٹ. رائٹ، ہی از کمنگ بیک. ٹھیک ہے، واپس قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ جی پرویز رشید آلریڈی فارغ ہو گئے ہیں، طارق فاطمی کو دائیں بائیں کر دیا، راؤ تحصیل کو فیصلی ٹائی بنا کے محکمہ کارروائی، لیٹس موو آن. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ بات میں آپ کو سمجھاتا رہا. اب دیکھیے کہ جو کریکشن جس سے کہ تسلی اور تشفی ہو گئی، اس میں یہ بی میں لکھا ہوا ہے، بی ڈیو ٹو ریزنز ریفرڈ ٹو پریویس سیکشنز the action already taken by the federal government against Senator Pervez Rashid is endorsed. Okay. تو وہی بات میں کہہ رہا تھا. ادھر سے توقع یہ تھی کہ پرویز رشید کا بھی نام شامل کیا جائے گا. پہلے ہی یہ اس بات پہ
اوکے معاملہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے. اوکے تو چونکہ پرویز رشید اور اس میں یہ کہ یہ چونکہ نظر آئے تھے. ہاں اب پرویز رشید کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک موقع پر وہ کہہ چکے ہیں وہ دلیل اور غلیل جی تو معافی نہیں. ٹھیک اتنی سی بات یہ تھا جھگڑا. اب وہ آ گیا کلیئر ہو گیا. اب لیکن نقصان دیکھو تو ایک شخص جو 12 اکتوبر 1999 کے دن جب قبضہ ہو رہا تھا تو جا کے ٹی وی بیٹھ گیا تھا. ہاں وفاداری. بالکل بالکل. اس کے بعد جیل میں گیا, ٹارچر ہوا, خون بھرے کپڑوں سے نکلا, غیر ملک گیا, نفسیاتی علاج رہا برسوں اس شخص کا ٹو ریہیبلیٹیٹ ہم ایز اے نارمل پرسن. برطانیہ کی شہریت مل رہی تھی, ٹھکرا کے واپس آیا. ایسے وفادار آدمی کو نواز شریف گھر بھیج دیتا ہے اور کیا قربانی دے. ٹھیک. اور پھر اپنے طارق لیکن یہ کہ پرویز رشید ایک پولیٹیکل ورکر ہے کہ جی اگر ایک بڑے مقصد کے لیے مجھے میرا لیڈر قربان کرنا چاہتا ہے, نام نہاد جمہوریت یا صداب ان کی کمٹمنٹ ہے ٹو ڈیموکریسی ایز ہی سیز اٹ فیئر انف. تو بھئی یہ سسٹم کی خاطر ٹھیک ہے جی, اگر مجھے ایک سیکریفائز لیمب ہوں میں تو فائن آئی ایم ہیئر. ٹھیک ہاں رائٹ ٹھیک ہے جی. کچھ دوسرا اب جو کچھ پرویز رشید کے بعد ہوا, میرے مطلب مجھے کل کہے نواز شریف اگر میرا دفتر ہے تسی بڑا ایڈرس ہو تسی میرا میڈیم میں کہو جاؤ بھائی صاحب تہاڈے لیے جڑا بندہ نہیں مار کھاوے تو 10 سیکنڈ نہیں لاندے مبارک کر خدا حافظ. تو لوز کس نے کیا اگر آپ یہ حساب کرنے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر ان دیٹ سینس. طارق فاطمی صاحب کو میں نہیں اتنا جانتا, ہو سکتا ہے وہ بہت برے ہوں, ہو سکتا ہے بہت اچھے آدمی, بٹ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں. آئی نو یو نو لیکن ان کا پرائم منسٹر صاحب سے تو ایک. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے پاس میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس کو دعوت دیتا ہوں, پرویز رشید کی کرپشن کے بارے میں کوئی بھی بات ہے, میں اگر سب سے زیادہ اس کو اور جبکہ یہاں پہ ہمارے ہر سیاست ہے کوئی ایک بات تو لاؤ. ٹھیک تو اس لیے کہ ایک بند ٹھیک ہے بھائی تو وہ قربان کر دیا نواز شریف نے, ایسا بندہ قربان کر کے تو دس از نواز شریف لاس. اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ لیں, یک طرفہ طور پر مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں مریم نواز شریف کو بچانے کے لیے. تو آپ ان کی بیٹی کو براہ راست, جبکہ آج ابھی تمہارے سامنے سب کے سامنے ڈی جی آئی ایس آئی سے بار بار آئی ایس پی آر سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہاں کلیریفائی کر دیا. اور میں نے آپ کو اس پروگرام میں کتنی مرتبہ کہا کہ میں دعوے سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک گواہ سے بھی یہ سوال نہیں ہوا. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. تو بھیا سیدھی سی بات ہے, جنرل باجوہ صاحب کو نے یہ ایشو جو کسی اور نے کریٹ کیا تھا جان بوجھ کر اس کو فیول کیا گیا اور کروایا گیا اور کروایا گیا. اب اس سے وہ he wanted to get out of it in a very smooth way and I think it went so well. شکر ہے ان کی اتھارٹی اس پہ کوئی کوئسچن نہیں ہوتی بلکہ زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے. ٹھیک. باقی اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بہت طاقتور ہے یا ہوا, تو میں نے تو آپ کو پہلے گنوایا لاسز. ٹھیک کہ کون ان کے لیے کام کرنا چاہے گا دن رات. رائٹ نیٹ لاس میں ہی رہے وزیر اعظم اس سارے قصے میں. رشید والا حصہ دیکھ کر صورتحال اس میں ایک جو بالکل کہ راؤ تحسین کا کیا لینا دینا, پی آئی سرکار کا ملازم کوئی نہ لینا نہ دینا, وہ ایک کیجولیٹی ہے. ٹھیک. دوسری طرف آ جائیں آپ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس سے آنا اور اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے, لیکن ایسا واقعہ دوبارہ ہوگا جب تک آپ یہ بات ریئلائز نہیں کرتے ہو کہ ایک کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کس لیے ہے. اچھا رائٹ. اور اس قسم کے معاملات گاڈ سے نہیں, اس کے لیے کمپلسری کریں کہ یار کم از کم اگر ہفتے میں نہیں تو خدا کے لیے جس قسم کے حالات مہینے میں ایک دفعہ تو مہینے میں ایک مرتبہ کر لیں اور ہماری جان چھوڑیں. اور تیسرا یہ ہے کہ میں
इल्तिजा कर रहा हूँ, एक मरतबा पहले भी की थी, दोबारा कह रहा हूँ, ये जो नाम नहाद दिफाई तजुर्बा कार, हाँ। फिर बाद में कहते हैं ना कि, और उनकी बातों से लगता है कि जैसे वो भाई ISPR है, ठीक है, ISPR के होते हुए मुझे आपसे तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। आज तो कर रहे थे ना नुसरत साहब बहुत सारे, आज तो वो डिसअपॉइंटमेंट थी और आप उनको समझ अब इनके बारे में भाई अगर आप इतने ज़हीन होते तो बताएं फिर ये क्या हुआ? नहीं, अगर आप इतने ज़हीन होते तो आप मेजर जनरल क्यों रिटायर हुए यार? सही, तुम यानी कि चीफ बने होते। अब मैं तो प्रमोशन बहुत ज्यादा मेरिट होता है फौज में तो वाकई, ओनली द बेस्ट मेक इट टू द टॉप, सीधी बात, नो डाउट। अब फिर मैं भी ये बताऊंगा कि जब आपको फिर प्रमोशन नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, फिर मैं ये भी बताने में मजबूर हो जाऊंगा कि आप जब कहाँ के कोर कमांडर थे तो आपने कहा फला उम्मीदवार को कि मत खड़े होना और सिपाही साहबा को जितवाया गया वहां से। चले फिर हम मजबूर होंगे, फिर हम ये भी कहेंगे कि आप इतने ज़हीन थे कि अब तो पूरे चीन जापान का इलाज आपके पास है, लेकिन कराची को आप पानी की फराहमी का कारोबार करने की कोशिश करते हैं बैंक से कर्जा लेकर, वो नाकाम हो जाता है। इतने ज़हीन थे तो भाई अपनी ज़ानत वहाँ दिखा लेते, ये टीवी पे क्यों बखेरते फिर रहे हो? और अभी जो बयान किया गया था कि बस जाने दे राहिल शरीफ साहब को और ऐसे सऊदी अरब और ईरान शीर और शकर हो जाएंगे, वो क्यों नहीं हुए? को पूछता है इनसे, हेलो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि पता ही नहीं है। वो तो ये कि बस हमें अपना, तो अब आ जाओ कुलभूषण पे, वहां पे जो एक दीवानगी है भारतीय मीडिया में, हैरत होती है मुझे। बड़ा मैं कहता था जी देखिए कितना मैच्योर नहीं, बट व्हाई नो साहब, ये तो एक एक्सपेक्टेड सी बात नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं थी ये, अपनी तरफ से उन्होंने दे आर यूजिंग द वर्ड कूल है। कि जस्ट नहीं, बड़ा क्या इंडिया ने उन्होंने बड़ा कमाल किया। देखो ना, नजर बज़ाहिर भारतीय हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तानी वजारत खारजा से बार बार दरखास्त कर रहा था कि मुझे कुलभूषण तक रसाई दी जाए। ठीक है, तो नहीं दी उन्होंने, टेक्निकली अभी तक ये थी, राइट। अच्छा, अब हमारे आईन और कानून के मुताबिक भारत के पास ये गुंजाइश थी कि वो यहाँ का कोई वकील लेकर, ठीक, और कुलभूषण के जी हम ये अपील में जाना चाहते हैं, रहम के वगैरह वगैरह, राइट। उन्होंने वो भी अवेल नहीं करना चाहा। अगर वो अवेल भी करना चाहते थे तो हमारे यहाँ ये पाकिस्तान की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के बहुत बड़े चैंपियंस ने कुछ वकला के नाम लेकर उन्हें ऐसा बदनाम कर दिया कि उनको 25 अरब डॉलर भी कहा जाता कि जी पेश हो, कोई भी नहीं लेता। उनका तो रेपुटेशन की बर्बादी का मामला है, कौन करता है ये काम? हालांकि वो शायद हमारे लिए बेहतर होता। एनीवे, हाँ, ताकि ड्यू प्रोसेस होता, हमें पता होता कि ये ड्यू प्रोसेस में इन्होंने अपनी, अभी देखो जैसे वो सवाल जवाब ना उस्मा की बात है ना, उस्मा को वकील हुआ ना तो बिल्कुल हुआ, नोबडी कैन गेट अ स्कैंडल। एक स्टोरी उस्मा की है, एक उसकी है, हालांकि टेक्निकली वो बगैर वीजा के इस्लामाबाद आ गई थी, हाँ सही, लेकिन नहीं, मसला नहीं बनाया गया कि ठीक है खातून है, उसका एक इशू है, उसको मतलब आप करके कार्रवाई वापस भेजें, ठीक है, बट इट वाज फार मोर सीरियस एन इशू की है इसका ड्यू प्रोसेस। अच्छा, अब उन्होंने कवर ये स्टोरी रखी है और चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब लतीफ़ा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान इनके खिलाफ क्या था पहले, 1999 में। 1999 में हुआ ये था कि हमारा एक तैयारा बहरिया का गलती से रन ऑफ कच्छ के एरिया में बाज़-औक़ात हो जाता है, चला गया तो उन्होंने मार गिराया था, गिरा दिया, राइट। ये पाकिस्तान और भारत चूंकि बरतानिया की कॉलोनी रहे हैं, तो बरतानिया ने ये साइन वाइन किया था जब ये ICJ वगैरह, तो उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूएशन ये रही कि दौलत मुश्तरका, कॉमनवेल्थ के जो मेंबर अरकान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो हैं, हाँ, वो नहीं जा सकते। अच्छा, ओके ओके ओके, बैनुल-अक़वामी अदालत में, ठीक ठीक है। पाकिस्तान ने कोई एक और कन्वेंशन है जो ये एयर की यानी कि वो टेरिटरी वगैरह के बारे में, मुझे अब चूंकि मैं तो नहीं हूँ लेकिन मुझे याद पड़ा है, यानी कि फौरन तो वो बना के जवाब पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान ने वो किया तो भारत ने फौरन ये पोजीशन ली कि कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। सही है, क्यों कि पाकिस्तान और भारत कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। भारत की इसी पोजीशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ, आलमी ज़मीर को जब हम कहते हैं कि हम भाई यही ना कि इस तरह का, तो उसमें मजबूरी ये होती है कि प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है। ओके, अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने एक और जो
बात उन्होंने तो एकदम से कहा स्टे ऑर्डर हो गया, कोई स्टे तो अभी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उन्होंने भाई कोई स्टे ऑर्डर नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने वो किया। आलमी इंसाफ की अदालत ने, उसके सरबराह ने, प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आप राय मेहरबानी, हमारे पास एक दरख्वास्त आई है, बताइए फिर, हमें उसका जायजा लेने दें, और जब तक, यानी बहुत सॉफ्ट किस्म का कहा है कि जल्दी ना कीजिएगा उसको, ठीक है कि हमें देखने दीजिए। इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। सही। अब उनकी इस्तदा क्या है वो फिर मैं चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुलभूषण यादव के मामले पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब भारतीय हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे इस वक्त जो मसूफ वज़ीर आज़म बने हुए हैं, उन्होंने जब आए थे तो वो क्या, वो कितनी थी छाती भाई, क्या थी, 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती। वो ये कि वो मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाता था कि बस ये कि ही इज अ विम, क्या हम दिखा देंगे मैं पाकिस्तान ठिकाने लगा दूंगा। अब उसके वो जो है ना, वो उसके अब वो हो रहा है, वो याद है ना तुम्हें, बात हाँ नुसरत साहब, उसे क्या क्या कुछ नहीं कहा था, पाकिस्तान को दिखाएंगे, बताएंगे। आपको याद होगा जब ये कुलभूषण का मामला आया, जब इसकी सजा का, तो वी वर द फर्स्ट चैनल, हमने इस शो में पहली मर्तबा मैंने ये कहा था कि बीबी, इसके बारे में तो खुद इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये मशकूक है, याद है ना आपको? या उन्होंने नाम बताया था कि भाई ये इसने दूसरे मुसलमान के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाया। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने खुद ही रिपोर्ट किया था, वही ना, और हमने बाकायदा दिखाया था इस प्रोग्राम पर। अब सवाल ये है कि एक बंदा मुस्लिम नाम से एक और जब पासपोर्ट बनाता है तो वही मशकूक हो जाता है यार कि ये क्यों कर रहा है। और ये खबर मैं नहीं बता रहा हूँ, वो इंडियन एक्सप्रेस ने उसके बाद गालिबन वो फिर मैनिपुलेट किसी तरह कर लिया होगा यार, जान दो किन चक्कर में पड़ गए, खबर तो फिर भी वही आ गई थी ना। अब तो पहले ये डिनायल मोड में रहे, जब वो ऐलान हो गया कि इन साहब को जो है वो सजाए मौत सुना दी गई, हाँ, तो एकदम से भारतीय वजीर खारिजा जो हैं, उन्होंने उनकी पार्लियामान में इसको कहा कि क्या, ये सुनवाइएगा जरा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है, और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छे वकील खड़ा करना तो बहुत। अब होता यह है, नॉर्मली अगर फर्ज करो वाकई इनकी थ्योरी के मुताबिक एक बेगुनाह भारतीय कारोबारी शख्स पकड़ा गया, तो ये तो पूरी इसकी स्पिन बनाते ह्यूमन वो वाली, तो बताते ना कि सारे सबूत के साथ कि कैसे वो एक सिर्फ एक भारतीय वो लेकिन था। उसके बारे में वो ये कि वो फर्जंदे भारत कैसे हुआ, माता पिता का बेटा नहीं, भारत का बेटा, वो अपने माँ बाप का नहीं, भारत का बेटा है, तो इसका मतलब है कि he was on some mission ना। हाँ, तो नुसरत साहब इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं, राइट, ठीक है ना। अब उसको बचाने का आप कहते कि अच्छा अगर फर्जंदे भारत भी कर दिया तो ये 56 इंच छाती वाले ने किया क्या इंटरनेशनल, अब वो करने के लिए ये। और कल 11 बजे से वहां पे ब्रेकिंग न्यूज जैसे हमारे यहाँ वो जराए चलवाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे तो कोई भी नहीं हुआ, स्टे कहीं नहीं, स्टे तो है ही नहीं, वो तो अभी हुआ क्या शुरू है कि इन्होंने खुद जो कि हमें याद दिलाते थे कि जी दौलत मुश्तरका और प्रेसिडेंट, इन्होंने एक जुगाड़ निकाली है, वियना कन्वेंशन है। अच्छा, वियना कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक उसके जो सिग्नेटरी हैं जिन्होंने दस्तखत किया हुआ है, वो एक दूसरे के सफारतकार को अपने अपने शहरियों को एक्सेस, मसलन मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता मैं भारत के दौरे पर हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो इस कन्वेंशन के तहत आपको आपके कॉन्सुलेट से मिलने की इजाजत जरूर नहीं, उसका हक है, हक, ठीक कि भाई मेरे पाकिस्तान का शहरी आया, क्योंकि अगर आप अपना पासपोर्ट देखो तो मेरा पासपोर्ट सदर पाकिस्तान ने जारी किया होता है। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई ये बंदा मुनासिब है, हम इसको अपने मुल्क से जाने की इजाजत दे रहे हैं। ठीक है।
اس کے ساتھ ہی پاسپورٹ جو ہے وہ میری حکومت کو ذمہ دار بھی بناتا ہے کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں تو میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو. ٹھیک ہے. اب اس زیادتی کا ازالہ یہ ہوگا کہ فرض کریں مجھے بے گناہ کو ملوث کیا گیا ہے تو میری ایمبیسی کا ہمارا کچھ سفارتکار جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے نا مل کے, وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ میں واقعی بے گناہ تھا, معصوم تھا, جس کو کونسلر ایکسیس جس کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ جی یہ جاسوسوں وغیرہ پہ اپلائی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, یہ عام شہریوں پہ ہوتا ہے. اور وہ ادھر اعترافی بیان ہے, ایک پوزیشن. ابھی جو سنوائی ہونی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف, وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے نقطہ نظر سے وہ اس کو سننے کا مجاز ہے بھی یا نہیں, مینٹینیبلٹی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کیا وہ یہ, کیونکہ بھارت خود تو پہلے یہ کہا کرتا تھا. ٹھیک, تو پہلے تو یہ طے ہوگا. اسی لیے جو ہے ہم نے جو ابھی فی الحال کلبھوشن کی بات نہیں کرنی ہے, ابھی تو ہم نے ابھی عدالتی اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ یہ کیس سن بھی سکتے ہیں کہ بھیا آپ یہاں پہ کیا لینے آ گئے, بھارت تو خود کہتا تھا ہم دولت میں. صحیح ہے, وہ پریسیڈنٹ ہم نکالیں گے اور کہیں گے. اسی لیے سردار صاحب نے 2-3 دن مانگے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت سینئر قسم کی اور بہت 3-4 لوگوں کی مشاورت چاہیے. نہیں, اور اپنے لائرز اور ان سب کو اکٹھا کر کے اور لیگل پوزیشن لینا پڑے گی. ایک سٹیٹمنٹ آئے گا. ساتھ یہ ایک اور بات ہے, جہاں پر جو ہے ہمیں جو لوگ یہاں پہ تماشے ڈگڈگیاں بجاتے رہتے ہیں نا, یہ ارے بھائی دیکھو تو صحیح, وہ بلڈ کیا کر رہے ہیں, وہ بلڈ یہ کر رہے ہیں کہ کلبھوشن پاکستان کی سرزمین سے گرفتار نہیں ہوا بلکہ ایران سے اغوا کیا گیا تھا. ایران سے اغوا کیا. اب اس حوالے سے ایران کا کردار اہم بنتا ہے. لیکن آج کل ایران تو ہم سے بہت خوش نہیں ہے. ارے بی بی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو ہمیں کم از کم ہمیں پتا ہے کہ فرض کریں یہ نہ صحیح کوئی اور بین الاقوامی فورم, کیونکہ یہ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب وہ انوالو کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں. اس کے بعد یہ آگے اور بھی ایشو بنائیں گے. مثلا مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن اس کی ماں جو ہے وہ درخواست دے گی کہ میں اپنے دو پتہ نہیں کتنے پتے کھیلیں گے یہ لوگ. اس میں کیا ایران یہ پوزیشن کو کرے گا انڈورس کہ ہاں جی یہ بندہ کڈنیپ ہوا. اب یہ وہ رپورٹڈلی تھا کہ کونسلر ایکسیس انہوں نے بھی مانگا ہے, لیکن اس بات کی ابھی ہمیں we're not sure about it. اگر مانگا ہے تو then وہ دو we're not sure about it. BBC was reporting, we don't know. But wait and see, I guess, نصرت صاحب, کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. I am sorry, یہ مسئلہ needs more focus, کل اس پہ مزید ڈسکس. چلیں آگے آنے والے دنوں میں اس مسئلے پہ ضرور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج کا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.